Play na siya. Oh, ayan, kahit hindi masalita. Guys, tirahin natin yung guys ng lapia guys. Napakalaki guys. Ang layo nga lang guys. Dalawa sila. Eh, plapla po guys. Hintayin po natin gumanda po yung posisyon niya guys. Oh, nasaan na kaya yun? Ay, pumunta sa tabi guys. Tirahin na natin guys. Ayun po sa tabi oh. Mukhang tinamaan guys. Tinamaan po. Yes. Magandang buhay naman ito guys. Magandang buhay naman ito guys Lapla to guys. Magandang morning po guys. Ayan oh. Yes, malapad Ayos pang iyaw na to guys Wow. Good shot guys. Lapad nga oh. Mangilo guys. Mabigat po siya guys. Mabigat po yung tilapia guys oh. May 1 kilo niya ata to guys. Wow. Uy, napakalaki. Yes. Laki guys. Wow. Pang iyaw guys. Tingnan nyo guys, pang iyaw. Tingnan nyo guys, pang iyaw. Uy, grabe laki. Guys tingnan nyo guys. Napakalaki tingnan nyo naman guys pang iyaw talaga guys Yes. Kala ko durian huli natin guys. Tilapia po pala guys Napakalapad guys Wow. Buo na naman yung video natin guys. Dito lang po sa isa. Sulit na guys. Lapad Tingnan nyo guys kay Sir Dennis Di Pasupil po pala yung tali guys. Shout out po kay Sir Dennis Di Pasupil from Canada guys Nadugtong lang po yung tali natin. Bali 2 karag dito. Ginaw ko na lang isa guys. Kasi duri pong tinitira natin. Inihilang malayuan. Ito guys, nakadali tayo. Plapla guys. Napakalaki May 1 kilo guys. Ang nadali natin. Tingnan nyo guys. Napakalaki Grabe naman laki nito. Talong-talong pa. Talong pa siya guys. Nadali guys. Nadali po yung tilapia. Pangalawa na to guys. Alright guys, tingnan nyo guys, nakadalawa na tayo. Malapad-lapad din to guys. May kasama pa tong isang malaki guys Pero inuna natin tong isa. Gumanda po kasi yung posisyon niya guys Tayo hindi maganda yung posisyon natin dito. Nakayuko tayo. Guys, tingnan yung sentro guys Yes. Mapang-ulam na tayo guys. Dali naman tayo Tilapia. Alright. Sir Dennis, shout out sa'yo guys. Kaya Aristin Bike Vlog, hello. Tsaka sa mga kasama ko maniniksay, hello. Tsaka mga friends ko dyan sa YouTube, sa Facebook, hello. Kumusta na? Good morning guys. Pangalawa na guys. Lapad Lagyan natin mga doon. So guys, nakadali po tayo ng hito guys. Bali 2 binuit ang ilinagay natin dyan. Yung isa po nakadali. Ito guys yung kuya natin Yan. Bigla na lang pong hinila.
yung ito po bigla pong gumalaw at saka hinihila-hila po. Ito po nadali natin hito guys. So, okay, sumabit po dito. Sumabit po yung hito dito. Pumutok si Robles. Yung guys oh. Ano pa guys, may pangulam na tayo guys. Tingnan nyo guys oh. Laki guys oh. Mahigit po 1 kilo. Dagdagan pa natin to guys. Nakatatlo na tayo guys. 2 tilapia. Tsaka itong isa oh. Sobrang na po sa ulam guys oh. Yes. Ayan guys. Lagyan po natin sa lagyan guys. Ito po mayroon po tayong timba dito. Ayan guys oh. Yan po. Dito po natin lagay sa timba guys oh. Ilasan lang natin. Yung pong kinagandaan, meron na po tayong dalang ergan, meron pa tayong binuit guys. Yung hindi po natin nagkukuha sa ergan, ito po guys, ito. Tsaka sana makachim pa tayong dory. Kaso wala tayong nakita, kanina pang maga wala tayong nakita dory guys. Ito po yung nadali natin.